शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां म्हापसा पणजे रोड बोडगेश्वर टेम्पला सायडीक थंय आतां उदीक भरलेलें आहा। वार्षिक हांगा खंय उदीक भरता। दोनाय सायडींनी उदीक वचपाक वाटच दवरूंक ना अशें आतां खूब कडेन जाल्लेलें आहा। आनी कोण हांगासून चलोन वयता तेज्या आंगार उसळटा पळय। आतां हांगासर आतां कितें जालां तें आतां हांवें लास्टच व्हिडियो केल्लो हेजेर, तेज्या पयलीं केल्लो। मातसो पावस पडलो उदीक भरता। उदीक वचपाक तेंच्यांनी वाटच दवरूंक ना। आनी हांगाय आतां हेंच्यांनी फुटपाथ केल्या। हांगासले पळय कितें जाला परिस्थिती, लोक चलता ते भितर पडूंक शकता। हांगासर ओपन जाल्लेलें आहा। ही गटर सुद्दां जेणे बांदलेले आहात तेजेर ज्यो फातरी घातल्यात त्या फातरींची परिस्थिती कितें जाल्या पळय आतां। हे म्हापश्यां वयता थंय तेच जाल्लेले प्रॉब्लम आतां। हें म्हापसा येता, म्हापसा लागता, हें म्हापसा मुन्सिपालिटी एरियाक येता। हें पळय कितें जाता तें। दोना सायडीन आहा, तेवटेनी आहा, हेवटेनी आहा। आतां लोक अशे जेन्ना चलोन येता तेंच्या आंगार उदीक उसळटा तेन्ना उदीक पळय पळया। आतां तुजें उदीक उसळटा गे? हय सायटा उदक उसळटा। चलपाक त्रास जाता तुका? हय चलपाक त्रास जाता। आतां पळय आतां आमचे सिनियर सिटीजन जेन्ना गियरी थोडे चलोन येतात म्हापसा वचपाक तेन्ना हांगा चड प्रॉब्लेम जाता। आतां हांव उबो आहा, म्हाजी सुद्दां आतां पॅन्ट भिजलेली आहा। हे आतां दुसऱ्या सायडीक आतां सेम अशेंच उदीक भरोन रावता। मातसो पावस पडलो की उदीक भरोन रावता। उदीक वचपाक वाट केल्लेली ना।